ayiwa président an nana i fɛ bi a ma juguya mali gɛlɛya in se mɛ yɔrɔ dɔ la sisan i n'a fɔ an ka sariya sunba in bayɛlɛmali min kofɔra a taabolo dɔw la o kɛn bɛ ɲɔgɔn sama ye fo ka taa se yɔrɔ dɔw la a ye mɔgɔw kɔnɔ gan kosɛbɛ nka an bɛɛ b'a dɔn ka fɔ aw minnu ye diinɛ ɲɛmaaw ye a kɛra silamɛya diinɛ o a kɛra kerecɛn diinɛ o a kɛra an ka biladala marabaw a ye wulikajɔ kɛ bɛɛ b'a dɔn a ye wulikajɔ kɛ tan ka se bi ma ka ta kabiri boloman bila bɛnkan sɛbɛn in na bolonɔman bila o la a ye wulikajɔ min kɛ sani bolonɔ ka na bila o la o ko ka taa ɲɛ fo ka na élection présidentielle kɛ o kɔnɔna na o kɔfɛ ayiwa baarakɛlaw i n'a fɔ syndicats olu fana ka kɛlɛw waati la a ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ la k'a fɔ k'aw ma wulikajɔ kɛ a ye wulikajɔ kɛ nin bɛɛ la nka min ye sisan ta in ye ni o ye sariya sunba in bayɛlɛmani taabolo dɔw bayɛlɛmani ye n'o nana kɛ ayiwa ɲɔgɔn sama ɲɔgɔn kɔfɛ kumaw ani fɛn caman a se mɛ yɔrɔ dɔ la maliyɛnw dusu kamilen don kosɛbɛ dɔw yɛrɛ bɛ u yɛrɛ ɲininka est-ce que nin tɛna kɛ sababu ye ka aw lasaliya dɔɔni a ka wulikajɔ in na tuma bɛɛ i bɛ fɔ ka bɛn kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tuma bɛɛ dɔw yɛrɛ bɛ poyi mɔgɔ an bɛ bi min na bɛɛ dɔw hakili ɲagamilen don kosɛbɛ a ko la alors an bɛ nin ɲininka yala aw bɛ yɔrɔ min na est-ce que nin tɛna aw yɛrɛ saliya dɔɔni wulikajɔ in tɔ la. bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyanza an bɛ ala tanu fɔlɔ ka barika da ala ye ka sali ala kira kan alayhi salatu wassalam ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo i ye ɲininkali min kɛ n'a y'a sɔrɔ ko min bɛ sen na a tɛna anw yɛrɛ salaya wa ayi ko min bɛ sen na o tɛ se ka anw salaya o kan ka dɔ de fara anw ka cɛsiri kan pour que jamanadenw a gɛlɛyara cogo o cogo ka se ka sigi ka kuma fɔ ka ɲɔgɔn faamu o kuma k'a fɔ ko salaya bɛna kɛ ko in na o tɛ k'a la kunun ko an ma salaya bi fana an tɛ salaya ni ala sɔnna min kɔni bɛ ɲini o ye ala ye jamana kalifa maa minnu ma fɔlɔ ni maa ka kan ka sabali olu de fɔlɔ ni sabali ka kan i bɛ ko o ko kɛ k'a kɛ i ka laɲini ye fɛn o fɛn ye o ye jamanadenw ka hɛrɛ n'u ka basigi n'u ka hakilisigi de ye ni ko min nana jamana kɔnɔ n'a ye jamanadenw wasiwasi k'u hakiliw wuli ayiwa an bɛ min ɲini n'o ye basigi ye a bɛ ɲini ka dankari o la a bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ k'i sumaya an ka ko in lajɛ ni hakili ye an ka n'a lajɛ ni dusu ye ko in kɛlɛ tɛ min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ ayi jamana ko de don minnu bɛ jamana kan k'a mara olu y'a faamu fɛn dɔw ka kɛ bi a bɛ se ka kɛ jamana ma lafiya ye maa wɛrɛw bɛ yen jamanadenw na minnu y'a faamu a kɛli bi a ye nafa t'a la o ko a bɛ da jira ɲɔgɔn na ni hakili de ye a tɛ kɛ ni dusu ye a tɛ kɛ ni mankan ye a tɛ kɛ ni wɔyɔ ye a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye a tɛ kɛ ni jagoya fana ye a ka kan ka kɛ ni basigi ni ɲɔgɔn faamuya ye ne dalen b'a la k'a fɔ anw ka jamana ye jamana min ye ko mana gɛlɛya cogo o cogo n'an sigira ka kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɔda sɔrɔ o kuma ko in an ka sigi ka kuma ɲɔgɔn fɛ an kana teliya ka bɔda ɲini ko in ka kɛ hakilisigi la ani ɲɛmajɔ la o de ɲininen don anw seko mana kɛ min ye o ko la ni ala sɔnna an b'o kɛ k'a fɔ k'an bɛ salaya ou bien an bɛ fari faga ayi o tɛ kɛ ni ala sɔnna ni ala sɔnna ni ala sɔnna inchallah ni maa y'a lajɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na aw diinɛ ɲɛmaaw aw bɛɛ bɛnna kelen ma ka jamana dilan ka to ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an y'a ye fan dɔ in na min ye politiki mɔgɔw ye politiki tɔnmɔgɔw u tɛ ka bɛn kelen kan tuma bɛɛ samasamani bɛ yen aw bɛɛ don ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ samasamani ban yala aw bɛ se ka mun fɔ o la faso kanu de don aw mun de don aw diinɛ ɲɛmaaw aw tɛ taabolo kelen na nka aw y'aw fara ɲɔgɔn kan ani société civile a y'aw fara ɲɔgɔn kan walasa bɛn ka na o bɛɛ la basigi tɛ ka na ayiwa aw bɛ se ka mun fɔ o la. bon an tɛ se ka mɔgɔ si jamana in kɔnɔ
yamaruya ta anw bolo anw ka sika don jamanaden kelen ka ŋa ɲumanya ani a ka jamana kanu na o tɛ anw bolo an ma kan k'o fɔ an ma kan k'o kɛ an ma kan k'o yira jamana a sigira ni sariyakan ni sigikan minnu ye jamana de bɛ mɔgɔw autoriser ka yamaruya d'u ma ka dɔw wele ko opposition ka option ye jumɛn ye o ye s'opposer parce que a tɔgɔ de k'o ye ko opposition kɔrɔ ye ni fɛn min bɛ yen ale k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ ne fɛla ye ni maa tɔw y'u makun ale ka wuli a k'a fɔ bon mais a bɛ se k'a fɔ lahalaya min kɔnɔ o fana sariya y'o fana défini o ka kɛ o kɛcogo la o tɛ mɔgɔ kɛ fasojugu ye o t'a to k'a fɔ ko o kɛli o de b'a jira k'a fɔ k'i tɛ faso fɛ ayi a man kan ka faamu ten minnu fana bɛ yen n'olu ka baara de ni ala ye fanga kalifu la n'o ye majorité ye olu fana bɛ ko min ye parce que u ka vocation ye c'est gouverner a b'olu de bolo nin ka ɲi jamana ma anw y'a faamu nin ka kan ka kɛ u ka laɲini ye u k'a kɛ o kɛli tɛ se ka u kɛ jamana jugu ye ayi au contraire olu élila de programme mun b'u bolo ani projet mun b'u bolo u ka o de kɛ o de y'a kɛ waati dir'u ma o ka kan ka kɛ waati min kɔnɔ o ye san 5 ye aw bɛnna fɛn min kan san 5 de don ni ko min bɛ kɛ o bɛ ko o kɔnɔ danaya min kɛra o kɛra o kɔnɔ ayiwa n'a tigi ma ko wɛrɛ kɔni kɛ min bɛ sariya yɛrɛ de kankɔrɔ sɔsɔ fo ka bɔ sariya kɔnɔ pewu n'o kɔni ma kɛ hakilila k'a fɔ ko yamaruya b'a tigilamɔgɔw bolo u ka a ɲini u b'a faamu a bɛ ɲɛ cogo min na u k'o kɛ o kɛli tɛ maa wɛrɛ juguya ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye o tɛ jamana fana janfa ye walima jamana ayiwa kɛlɛli ye donc mais nin bɛɛ lajɛlen a ko ninnu a ka kan ka kɛ sariya minnu kɔnɔ olu jateminɛni ani o kɔlɔsili o bɛ faamuya cogo min na anw bara o de ye ko in gɛlɛya yɔrɔ ye anw ka jamana ni opposition bɛ jamana min kɔnɔ c'est malheureux n b'a fɔ mais c'est la réalité farafinna bɛɛ b'o lahalaya kelen de la ni opposition min y'i makun a ma foyi fɔ jamanadenw yɛrɛ b'o lagosi k'olu bɛ mun na yan o tɛ hali foyi fɔ ni opposition wulila k'a bɛ ko in kɛ ni fanga ye k'u b'a fɛ ka fanga firi u b'a fɛ ka fanga kɛ t'anw fɔ bon donc ninnu fana n'olu ye fɛn min kɛ n'u ko b'a kɛ mɔgɔw mais anw de bɛ fanga la fanga ye yamaruya d'a ma peuple ka confiance bɛ anw de kan bon n'an ko an bɛ fɛn min kɛ ni maa min ko k'i bɛ jɔ an ɲɛ sariya dun na an bɛ se k'a kɛ n'an ko an b'a kɛ o n'a fɔ k'o fana ye dictature ye bon donc vraiment anw ka farafin jamanaw na k'u faamuyacogow ka gɛlɛn nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye an ka kan ka hakili jakabɔ de k'a lajɛ an yɛrɛ ye sariya minnu ta k'a fɔ k'anw ka mara o maracogow la a n'anw yɛrɛ tabiyaw n'anw danbew ni anw ka kɛcogow u bɛ ɲɔgɔn ta wa n'u tɛ ɲɔgɔn ta an ka kan ka mun kɛ maracogo jumɛn ka kan ka sɔrɔ anw bolo min bɛ fɔ an ye dɔrɔn a y'a kɛ tan an k'a kɛ ten on n'est pas obligé de le faire comme ça mɔgɔ bɛ se ka kɛ démocratie ye i bɛ se ka kɛ opposition bɛ se ka kɛ majorité bɛ se ka kɛ mais wajibi tɛ fɔ a ka kɛ ninnu b'a fɔ cogo min na jamana min ni a bɛ nin tɔɔrɔ ni nin degun ni nin lahalaya in na an bɔra crise la waati min ni ne de bɛ ɲininka hakilina la communauté internationale ni jamana bɛɛ an kun b'a imposer ka charte dɔ kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko bon an bɔra lahalaya min na an ka bɛn a la ni majorité n'an taara élection na ni min ta ye majorité o bɛ kɛ président ye celui qui vient en seconde position o ka kɛ jamana premier ministre ye maaw ka an ka fɛn gouverner chercher une originalité malienne min b'a to an bɛ minɛ mais ni nana k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɔra crise la n'a fɔra ko olu ka kɛ majorité opposition ni opposition y'i makun o fɛ mɔgɔw b'o neni f'a ka wuli k'i agiter jamana dun fragiliselen don agiteli tɛ kun a la ça veut dire que vraiment le système même min an ye min choisi yɛrɛ o n'an ka jamana bɛ situation min na bi a ka gɛlɛn ko in ka se ka sira sɔrɔ a kɛcogo yɛrɛ la o ala k'an bɛɛ sa o ayiwa an y'a ye a ka wulikajɔ ninnu kɔnɔna na a ye bɛɛ lamɛn ye min ko fɔ sisan opposition majorité a ye bɛɛ lamɛn o kɔnɔna na ka tila ka minnu ye sariya in yɛrɛ ta ko in bɛɛ b'o kun kan an ka sariya sunba in a taabolo dɔw bayɛlɛmani a ye olu fana lamɛn ka tila ka sɛbɛn bɔ gafe bɔ
o ye min aw yɛrɛ ka miiriya aw a y'a faamu cogo min na k'o di président yɛrɛ ma président de la république comme ko bɛɛ bɛ ale de fan fɛ sisan ale de kan ka a fɔ k'o kan ka bila fan min na aw ɲɛna ko nataw la wasa bɛ se ka sɔrɔ o kow la wa. ayiwa an kɔni b'a jigin ni ala sɔnna k'a fɔ wasa ka sɔrɔ parce que ko ye ko fila ye anw ye diinɛmɔgɔw de ye ko o ko n'a nana jamana kɔnɔ anw bɛ hami ni ko fɔlɔ min ye o ye min filɛ nin ye ni an bɛna an bolo don a la n'a bɛna kɛ sariya ye ka boli jamanadenw kan est ce que fɛn b'a kɔnɔ fɛn min ni ani anw danbe n'an diina o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ wa anw ka hami fɔlɔ y'o de ye n'an y'o de fɛsɛ sa n'o sɔrɔla ko in na o tuma ko in kɛlɛbaa fɔlɔ bɛ kɛ anw ye tiɲɛ yɛrɛ n'o ma sɔrɔ ko in na anw bɛ se ka fɛn min kɛ o la sama-sama min bɛ politiki mɔgɔw dama yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ o la parce que o jalatigɛba tɛ anw ye o jalatigɛba ye peuple de ye o ko bɛ segin ka t'o ma n'an kɔni ma fɛn sɔrɔ ko in na k'a fɔ ko an b'a fɔ ni an ka diinɛ tɛ taa ni a n'an danbe tɛ taa n'o sɔrɔla a la o tuma ni kɛlɛ min don anw yɛrɛ se b'a kɛlɛ nka n'an m'o ye ni anw kɔni ma faamu k'a fɔ k'o b'a la o tuma anw hakilila k'a fɔ ko in a bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye politiki mɔgɔw ye minnu b'a fɛ a ka kɛ ani minnu t'a fɛ a ka kɛ bon olu arbitre min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye peuple de ye. nka aw fana bɛ se ka fɔ ka bɛɛ kɛ sababu ye pour que u ka se ka bɛn kelen na. anw b'a fɛ u ka bɛn min ma o de ye ko in bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka jamana to a damana wuli ka jɔ kana kɛ min bɛ jamana yɛrɛ don ngalama na problème min b'a anw kɔni fɛ nin ko in na o y'o de ye fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ sariya hukumu kɔnɔ min ko n sɔnna o i k'a kɛ sariya kɔnɔ min ko n ma sɔn o i k'a kɛ sariya kɔnɔ campagne minnu bɛ ka kɛ ani kuma minnu bɛ fɔ fana kuma minnu ka fɔ fɔcogo la min b'a jira k'a fɔ hakilimaw ni kodɔnnaw jamana de y'anw ka jamana ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ ko dɔ bɛ yen i fɛla tɛ nka i b'a fɔ fɔcogo la min b'a a sabati i fɛla tɛ k'a sɔrɔ i ma don maa wɛrɛ gasi la fɛn dɔ bɛ yen o ye i b'a ɲini o ka kɛ maa min fɛla tɛ k'a ɲini k'o fana kɛ jamana jugu ye parce que a fɛla tɛ nin ko in ye a man kan ka kɛ ten bon o hakiliw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo o cogo anw kɔni fɛ o bɛ se ka kɛ nin don ko wɛrɛ de don jamanadenw hakili n'u dusukun bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na o ka kan ka kɛ anw ka kuma ye a n'an ka kɛwale sans que an k'a fɔ mɔgɔw ye a ye nin ta ou bien a kana nin ta. ayiwa président an nana min na o bɛna nɔgɔya dɔɔni nka an tɛna se ka bɔ yan an b'a dɔn k'a fɔ i bɔra premier ministre ka ci la kɔrɔnfɛla in na n'o ye Kidali ye basigi koɲɔgɔn kɔnɔna na walasa basigi ka na ani administration malienne cogo min na administration malienne bɛ se ka segin ka na i n'a fɔ service baarakɛlaw bɛ se ka segin Kidali cogo min na k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ baara kɛ jamana yɔrɔ tɔw la cogo min na i nana i ma fɛn fɔ maa ye ayiwa an b'a dɔn fana ci in ɲɛ bɛrɛbɛrɛ kan ka fɔ minnu y'i bila ka taa an b'a fɔ i ka don o la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walima an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i nana ka bɔ ci min na n'i ye wasa sɔrɔ yen. bon an bɛ barika da ala ye ka sali ala kira alayhi salatu wassalam kulubali n bɛ se k'a fɔ n da camancɛ yɛrɛ la k'a fɔ n taara ci min na n ye wasa sɔrɔ ci in n taara a la i y'a fɔ cogo min jamana gouvernement ɲɛmɔgɔ olu de ye n bila ni mɔgɔ dama dɔw jamana kɔnɔ minnu ye sages ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jakabɔ kɛ k'a lajɛ jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que nin ko in nɔgɔya bɛ k'a la o sen fɛ kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra Bamakɔ yan a jamakulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kanu ne yɛrɛ ka taa kɛnɛ ka ye maa minnu bɛ yen ni ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la n taara alhamdulilahi n bɛ barika da ala ye yen mɔgɔw maa o maa bɛ yen ni a da bɛ nin ko in na a yɔrɔ la yen fɔlɔ la yɔrɔ min na o ye Kidali u ka tribu minnu bɛ yen n'o ye kabila ɲɛmɔgɔw ye ani chef de fraction ye minnu ye u ka jamakulu ɲɛmɔgɔ ninnu ani u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani u ka société civile u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni n'u bɛɛ sigira vraiment ne ye min ye ko in na o ye ŋaniya ɲuman ye ŋaniya ɲuman don disposelen don fana ni ala sɔnna inchallahu
jamana in u b'u yɛrɛ ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ ye Mali dɔ ye u y'o kɛwale yira n na kuma ni ayiwa lahalaya caman na fɛnw bɛ yen i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na peut-être o ka kan ka fɔ maa minnu ye o bɛ f'u ɲɛna a dɔw bɛ yen o fɔ dɔw fana ma se mais kɛwale minnu bɛna kɛ ni Ala sɔnna tile 2 in na n'o sabati mɔlen in fana nana Gawo Gawo ye ni plateforme ɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn kunbɛn ni Gawo yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a ye kuma caman fɔ nin bɛɛ lajɛlen nin jama bɛɛ lajɛlen ne ye min sɔrɔ u fɛ bi o de ye u bɛɛ b'a fɛ lafiya ka don jamana kɔnɔ hakilisigi ka don jamana kɔnɔ basigi ka don jamana kɔnɔ parce que problème min bɛ yen bi ne ka ye cogo la bi ne ye min sɔrɔ Kidal problème tɛ jamana in k'a yɛrɛ sɔrɔ Kidal o banna o problème banna n bɛ se k'o fɔ n da la k'a fɔ ko kɔni ni Ala sɔnna o y'o bannen ye jamana kɔni Kidal ye Mali ye Mali ye Kidal ye o kɔni ne bɛ se k'o fɔ bi télé yɛrɛ la ka mɛn ni Ala sɔnna problème min b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ye kabila kɛlɛ ye u yɛrɛ dama sigiɲɔgɔnw don o fana o tɛ kɔli ka kɛ ne y'a jira u la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛ espace kelen de ka balo ye aw ka ko in tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw de bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na sigi bɛ se ka gɛlɛya aw bɛɛ fari couleur ye kelen ye dɔ tɛ finman ye dɔ tɛ jɛman ye o tɛ aw ta in aw bɛɛ lajɛlen bɛ kumakan min fɔ o ye kumakan kelen de ye aw bɛ diinɛ min na diinɛ kelen o kuma aw ka kɛlɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a taara lajɛ sɛtana de sera aw la o tɛ kɛlɛ ma kan ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ nka bi anw ka kan ka fara olu kan k'u dɛmɛ pour que kɛlɛ min b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an k'o kɛlɛ dasa ne kɔni fɛ bi kɔrɔn fɛ problème kelen min bɛ yen bi ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o ye gɛlɛya ye Kidal mara la o ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye n'o tɛ u ni jamana cɛ ni Mali cɛ o ko kɔni an bɛ se k'a fɔ n da camancɛ yɛrɛ la k'a fɔ ko Ala barika la o banna. ayiwa mɔgɔw delila ka o fɔ yan mɛnɛ ko kɛlɛ min bɛ groupe 2 ni ɲɔgɔn cɛ fo fura ka ɲini o la e ɲɛna mun bɛ se ka kɛ o fura ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in n'o y'a gɛlɛma yɔrɔ dɔ ye parce que n'o ma ban a ko in ma ban dɛ. Bon o fura k'a fɔ ko ne bɛ se k'a fɔ sigiyɔrɔ in na fura ye nin ye dɔrɔn a banna o ka gɛlɛn nka a fura ye min ye ne n'u yɛrɛ an ye dɔ fɔ a la u ni dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka kan ka ɲɛ cogo min na hakilina minnu bɛ na o la minnu ye n ci n ye dɔ fɔ o la kuma b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dugawu kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ sababu ye hali bi ka ko in ka gɛlɛya don a la u ka dugawu kɛ pour que vraiment o kɛlɛ ka ban mais ŋaniya ɲuman b'u bɛɛ la bi pour que vraiment solution ka sɔrɔ ko in na voilà o de ye jigiya yɔrɔ min bɛ ko in na ni Ala sɔnna. i y'o jigiya yɔrɔ min fɔ o b'a jira k'a fɔ don n'a nataw la yɛlɛma bɛ se ka don kow la kɔni. non ni Ala sɔnna inchallah ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ peut-être a tɛna kɛ ko jan ye voilà ni min yera o bɛ lakali voilà inchallah. président i ni ce.